ہر دعا کے قبول ہونے کا خاص الخاص وقت تہجد کا وقت ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، مصیبت، تکلیف کا حل تہجد کی نماز کے بعد دعا میں مانگنے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، بہت ساری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، بالخصوص بہت سارے مریضوں نے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، انہوں نے کالز کی ہیں، بے شمار کالز کی ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز کیے ہیں، اور صرف ایک ہی سوال بڑی ہی شدت کے ساتھ پوچھا ہے کہ بی بی ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی، آپ اس طریقے کو اختیار کر کے تہجد کے وقت میں جب دعا مانگیں گے تو پھر دیکھیں کیسے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، اور یہ طریقہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی فضل و کرم، اپنی رحمت اس پر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کبھی مایوس نہیں لوٹایا، یا پھر اس کی جھولی کو خالی نہیں لوٹایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کی جھولی کو بھر دیا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ طریقہ ہے جس کے طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعا مانگی، ایک صحابی رسول نے اس طریقے کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول و منظور فرمائی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دعا مانگے اور اللہ رب العزت اسے قبول نہ فرمائے، ہمارے ہی اندر کوتاہی ہے۔ اللہ والو، دعا مانگنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، دست دراز سوال کرنا، جھولی پھیلانا، اللہ والو یہ کوئی عام سا کام نہیں ہے۔ اس کا حکم تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایمانداری سے بتائیں، جب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو کیا اللہ کا قرآن اور اللہ کا حکم جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اندر ہی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر ہی کمیاں ہیں، ہمیں ہی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، دعا عین عبادت ہے۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا رحمت کی چابی ہے، دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اور تہجد کے وقت دعا مانگنا، رات کے پچھلے پہر کی دعائیں قسمت تقدیر کا ستارہ چمکا دیتی ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت خود تشریف فرما ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں رزق کی فراوانی کر دوں، کوئی ہے بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد نرینہ عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، کوئی ہے۔ اللہ والو، جب اللہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو جب اس وقت آپ آگے سے صدا دیں گے کہ اے اللہ میں ہوں، تو کیا خیال ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی گزر رہے تھے راستے میں، بڑے ہی پریشان تھے، تو ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ بابا جی نے پوچھا، اے سلطان کیوں پریشان ہو؟ تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، بابا جی کبھی پریشان تو نہیں ہوا،
लेकिन इस वक्त इसलिए परेशान हूं कि दो दुश्मनों के बहरी बेड़े यानी कि बहरी जहाज असले से भरे हुए हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए परेशान हूं कि हमारे पास तो इतनी फौज भी नहीं है और इस मिकदार का असला भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तुझे दुआ मांगने का एक तरीका बताता हूं और तूने उस तरीके से दुआ मांगनी है, और वो भी तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी पहर में रो रो के अपने रब से मांगना। और बाबा जी ये कहकर चले गए। अब जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने घर में वजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वादा किया था कि मैं भी अपने रब से दुआ करूंगा और तुम भी दुआ करना। बाबा जी कहते हैं कि मैं मस्जिद के करीब पहुंचा। अंदर से कोई चीखें मार मार कर, धाड़े मार मार कर रो रहा है। कोई बड़े ही दर्द के साथ, आहुजारी के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मांग रहा है। बाबा जी कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि कौन है जो इतने दर्द से मांग रहा है। बाबा जी कहते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा, देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सर सजदे में रखा हुआ है, मुसल्ला भीग चुका है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि इसको अपने रब से बातें करने दो, मैं घर में ही जाकर तहज्जुद की नमाज अदा कर लेता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि सुबह 9-10 बजे के टाइम हुआ तो मेरी फिर सुल्तान अय्यूबी से मुलाकात हो गई। लेकिन कल जब सुल्तान को देखा था तो परेशानी का आलम था, लेकिन आज जब मैंने सुल्तान के चेहरे को देखा तो खुशी से चेहरा चमक रहा था, एक सुकून था। तो बाबा जी कहने लगे, मैंने पूछा कि सुल्तान आज बड़ा खुश है, क्या बात है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, बाबा जी खुश इसलिए हूं कि जो दुश्मनों के दो बहरी बेड़े असले से भरे हुए हम पर हमला करने आ रहे थे वो समंदर में ही गर्क हो गए हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सुल्तान, वो समंदर के पानी में गर्क नहीं हुए, वो जो तूने रात को आंखों से आंसू बहाए हैं, वो जो पानी तूने बहाया है इन आंसुओं का, उन आंसुओं के पानी ने वो बेड़े गर्क कर दिए हैं। जो तूने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा है, इसलिए अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमाया है और बेड़ों को गर्क कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को रो रो कर मांगना बड़ा ही पसंद है। सबसे पहली बात जो है वो है तहज्जुद के वक्त उठना और रो रो कर मांगना। 8, 9, 10, 12 नफल जितने भी आपने पढ़ने हैं, आपने ये तरीका इख्तियार करना है कि नफल पढ़ें, आपकी आंखों से आंसू जारी हो, गिरिया जारी हो, और जो तरीका मुफस्सरीन ने बताया है, दुआ के आदाब बताए हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आपकी दुआ में इखलास मौजूद हो, आप सच्चे दिल से दुआ मांगे। दूसरे नंबर पर दुआ मांगते हुए किसी और चीज की तरफ आपका ध्यान ना हो, आपकी गिरियाजारी में आपका वो मकसद हो जिसके लिए आप अपने रब के सामने बैठे हुए हैं, आपके दिल में भी वही बात हो, आपके दिमाग में भी वही बात हो, आपकी दुआ में लफ्जों में भी वही बात हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता फरमाएंगे। आपका ध्यान और तरफ ना हो, आंखों से आंसू जारी हों, बावजू हों, किबला रुख हों। तीसरे नंबर पर आपने कोई ऐसी दुआ नहीं मांगनी जो जायज ही ना हो। अल्लाह वालो, हम अपनी ख्वाहिशात की दुआएं करते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि ये जायज है या नाजायज है, तो आपने नाजायज दुआ कोई नहीं मांगनी। चौथे नंबर पर दुआ मांगते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर यकीन का कामिल होना बड़ा जरूरी है कि मेरा रब मुझे जरूर और जरूर अता फरमाएगा। दिल भी हाजिर हो, दिमाग भी हाजिर हो, जिस्म भी, रूह भी हाजिर हो, और फिर अल्लाह से मांगे। पांचवें नंबर पर अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो जबान पर शिकवा ना लेकर आए कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि दुआओं की 3 किस्में हैं, या तो फौरन कबूल हो जाती है, या आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है, या फिर इस दुआ के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बड़ी मुसीबत टाल देते हैं, मुश्किलात से नजात अता फरमा देते हैं। जब क़यामत में वो दुआ कबूल होगी तो बंदा कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन अता फरमाएगा। तो आपने अल्लाह से शिकायत नहीं करनी,
کہ اللہ मेरी तू दुआएं कबूल नहीं करता, मैं इतनी मन्नतें मानती हूँ, इतनी दुआएं करती हूँ, तहज्जुद के टाइम दुआ करती हूँ, नमाजों के बाद दुआ करती हूँ, तो आप मेरी दुआएं कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह वालों, जब इन 5 शराइत के साथ बंदा दुआ करता है, ये तरीका इख्तियार करता है, ये आजिज़ी इंकसारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किलात से निकलने के रास्ते अता फरमाते हैं, आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो मेरे जो बहन भाइयों ने ये मुझे कॉल्स की हैं, कि फोन मैसेजेस किए हैं कि हमें इस बात का जवाब दें कि दुआ क्यों नहीं कबूल होती। हम तहज्जुद में दुआ मांगते हैं, नमाजों के बाद दुआ मांगते हैं, हर सांस के साथ दुआ मांगते हैं, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया है, तरीका भी समझाया है। अल्लाह वालों, अगर दुआओं को कबूल करवाना है तो रात का वो पहर चुन लो, रात के उस पहर उठो, अपने रब के सामने झुको। जब रब खुद फरमा रहा होता है, कोई है मांगने वाला, जब आप आगे से सदा लगाएंगे कि मेरे अल्लाह मैं बैठी हूं, मैं मांग रही हूं, मुझे अता करो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मांगे और मेरा रब अता ना करे। तो मेरा ख्याल है कि आपको तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका और मेरा भी हामी और नासिर हो। अगर किसी बात के लिए आपको कोई परेशानी या कोई मुसीबत होती है तो आप कमेंट में मैसेज करके सवाल किया करें, ताकि इससे दूसरे लोग भी फैज़याब हों। जब आप कॉल्स करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं तो सिर्फ आपको ही उसका जवाब मिलता है, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका जवाब मिलेगा, उनको भी इस चीज का पता चलेगा, उनके अंदर भी कोई गलती कोताही होगी तो वो निकाल लेंगे। इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कॉल्स और मैसेजेस से परहेज करें और कमेंट में अपनी बात को शेयर किया करें, ताकि लोगों को भी फायदा हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।